Yan, mag-aalas 11 na mga lods. So, nag-breakfast kami. Ayan o. Sardinas, daing, fried rice, and suka. Tapos yung nanay ko na, yan, minukul ko. Ma! Magpakaro kita, mama. Oh. Oh. Ay, opo. Ay. Butakan ta sa ano? Sabay sila eh. Asukar. Hindi rin na yung pinakro. Kinala yun. Manaba iyo, maskadon. Maskadon, maalat. Bagaw, kakao si mama ho. Ma! Dapat yan. Yeah. Hoy! Ikaw, kakain ka na? Hoy! Yan, mas kanina. Ma! Ma! Mapis na kita ha! Ayan po. Ayan. Breakfast namin yan, oh. Ma! Huwag mo ako palo, ha? Ay, opo. Ay, opo. Ma! Nabaya! Nabaya! Arikaw! Nakutugpak! Tara, mare. Mare. Huwag mo ako palo, ma, ha? Ma! Palo, kulit ka. Kain ni mama, oh. Oo, makaluluwi man kami. Oo. Ulam namin sardinas. Makaluluoy, ibig sabihin nakakaawa. Hindi ko maintindig. Ano ba? Ayan. Ma! 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 Nabaya. Meron kita bakante sa bulan. Mamaya mga lang, friend. Pero ulam namin sardinas, oh. Wow! Daing! Itlog! Suka! Ma! Ate! Nakulito. Kaya superbook na. Hinabangan namin lagi yung superbook. Ayan, oh. Ate! Ma! Bakit mo? Tumanggalit mo. Okay, danda. Puchugon. Ma. Thank you for watching. Yeah.